Meti todo mitole mi kudo lewenu. Egbeyin azangagbe, azanko atonukun eningo gberoli asumeo. Mimeyi agbofegbe tonle minado mi kumloji kondo kodo asupa sipo tenti. Bonu gige timbo mina madopo. Mime makaudo asu almime mado asile a. Mina tu kumloji o elomini hunuku mitonle do asu mimo alo asi mimo mitonle kusa olinimeo. Mikala tu kumloji o akwesi akpako yo minablo dede. Mona tun lojilo nde budo jije bo yin do akwe da ko de mi na de tom la ho ne al buna be do ndeme o mi to cambio me ko nu mo ko ton blowe we bo tubo mi je suni bio me kidigidi mi kana tun kum lojilo na me na kan si apako yo mi mo lojo ve de bukunde mi o mi na ro ganjiro agbazame to e kan ya zo si apako yo mi na do mi kum lojilo nu ko ina tinu mi da zo mi ton bo ni mi ton le gege na wiwa we kwe mi na zan we kwe ogo mi me ya agbozu kameton le mi na do mi kum lojilo we me odo asu alo we me odo asiyo mina molo jiro kondo po kegena denmi chuo mi kanale bo amolo jiro ko mesi pede na wado azan egbe tongbe wa me maka do asu alo me ma do asia mina donu kumlo jiro ani tuno me debu mi mo yoyo alo me debu yin wa na yoyo dagbe je no han menugo chuo mi kan donu welo jiro eyin akwesi apapo wo ni blo dede wo yon pepe be no yankwe yon pepe bo akwe dambo me no yi akwe me debu gon amosusu ton elo ave onu me won ni blo dede mu akwe yin alo egbesi azangbe mi kan tu kolojo la me na no gaisi apapo na chi kon mi peliro egbe mi me kan lo toro yin ele o binadon mi lo jiro eyin azosin apapo yo eloje mi le wulbo na azomi tombo jo fonido bo le wulbo na azomi tombo tun lo jiro emi lo kento kigero azosin apapo we kwen mi kan za we kwen kogo mi me yin we da wule o binadon mi kum lo jiro we me de ba to me ide jiro we alo fi de jiro yo wa tun lo jiro fi mo koton ana ibo me ne asun alo me ne asimu an di black me mo koton esin to gudo esin to ro po me ma yi fi ayi to ko devu me dagbe ti mo lo fi ni o we me ka do asu alo we me do asio mi na do ni kum lo jiro mi me mo koton le mi ni tun lo jiro asupa si ko tenti on kon to pode un gegede bo mi na blo do po be na raison mo wa yon na le jije in town planète kan yo Jupiter planète ni o taragbe na mi e bo planète Uranus o de so ena so bo no akwe mi ma do nu ko tan mi na mo akwe mo koton be na wa agba mi ton me bona wa apo mi ton me lo po mi ton le mi kan do mi kum lo jiro na me na kan si apapo mi ku mo ve de bu mi o e kan ya asosi apapo e do mi le wu ni bona aso mi ton le do apon pipon bo tun lo jiro dagbetin mi do so budo we kwen mi kan za we kwen ba ton ku ene e wa mi na zan 39 e wa dagbe mi me kan akasale o mi na do mi lo jiro asupa si potenti on planète yo Jupiter ko Pluton ko planète mo koton e do dagbe wa mi e bo ina so bo ndebu trena ve unu mi kaka mi na lewo se mi desingbe mi me maka do asu al mi me ma do asile a mi na do mi kum lo jiro mi ni tun lo jiro pepepe mi na pe me de ro egbe amo e ko ni so na li ni mechubo nu mo koton na lewo yin gbigbe to won imi to ni ote e ka yin lo jiro akwesi apapo we o ero di lo jiro ni ero anukun do apede we o alo nde don kun e de boja sa nu mo koton akwe mo koton na imi mo toro egbe si azangbe mi ka do mi kum lo jiro ni nu chi kon me ni tempo mo boje pede inu wadagbe ni me dandan jawe mi ka tu kum lo ja so me o azo mi ton kon ero di lo jiro mi ni tempo mo tun lo jiro nu e ko u ve bolu azo sin tembe e apapo ne problème de ko fine teme le mi tempo mo ba solution lo ko itombo nu u ve négocier azo me mi we kwe mi kanza e we kin kande aizengo mi me kai kinikini le o mi na do mi kum lo jiro planète yo lo Venus o planète mo koton e zon ba super sikole o mi mo lo jiro kondo ponade ba jije na den mi cho mi me makado asu albi me ma do asire a mi na do jiro mi dere so mi kuna mo ve de budo apa ni hoyo do wan isi apa hoyo me azosi akwesi apa hoyo ero di do mi e kumblo jiro mi kumo ve de bu mi la azosi akwesi apa hoyo de mo jami male mo akwe ogege be wa mi gondo egbesi ansan gbe ale mi kana tu kumblo jiro na me na gan isi apa hoyo mi na ro kan jiro agbaza we azosi apa hoyo mi na do mi kumblo jiro mi ni tempo bonu nde ero ipacha mi we mi ni kan fobio mi le bo kan fobio me mo do nu mo koton le bo ni nde we na do ha mi bo azomi ton ko ina level tin azosin apape we kwen mi na zanwe we kwiten ngo mi me kan yunu da loji bodo asu alobodo asile o mi na do mi loji mi ma tagba ba we ya mi ni tunde mi na yi port mi na za porta gon igbe o mama me gbeto la yilo mi we ni na zo mo wan yan na jija ndo ko yogbe mi ni blo tete poro porta po lo ko mi to e maka do asu al mi me ma do asile a mi na do mi kum lo jiro mi mo lo jiro
awajije de mi mena asumi alumena asimi o e solo le mi bo mi na pe mi mo koton mi sa cho sa na ku di mi si pe mi mo koton fe mi ka do mi kun lo jiro eyan akwesi apapere o lo jiro akwe da ko de jawe mi nu da ko de jawe mi me lu akọ da ko de do mi o me mo koton keke na fun mi mo jan nu da ko de mi ja sa mi na pe obìnrin no satoro egbe cho mi ka do mi lo jiro pepepe ina ko kan me kan ki ko kaka bla bo do azon me de ni blu de na oni nu chi call me ni gboje pede e kan yin azo si apapere o erodo mi na do tameli ni dagbe do azo mi ton si apapere bonu ko yin kan tini we kwin mi kan zan we kwin gbango mi me kan yin nu da gan le mi na do mi kun rojo mi me odo asu alo mi me odo asile o mi na mo lo ko me si pede na mi teti no me de gbe mase alo mamo jeme de si home yo bodo incompréhension e na su kon mi lo egbe si azanwe we me ma ka odo asu alo we me ma do asia ani to kumlo jiro pepepe mene asunu alumene asinu yo mi moton ekusolo lelime o e kai a kwesi apapere o edo didonu we me balance o kumlo jiro dagbe na tinu ebo nu ero tawadu lo akwesi apapere ba akwede do nukun yo nu mo koton awulibo no azo to jan yo nu mo koton ana glo e kai lamena no kan si apapere mi lado planet yo lo Uranus planet mo koton enale na ya wajije gege we kwya kana zawe we kwya foton kun we go mi me kai on click le o mi la do mi kumlo jiro we me odo asu alo we me odo asi o mi mo lo ji kondo ko dinu asu pasipole mi me ma odo asu al mi me ma odo asi abo scorpion le o mi la do mi lo egbesi azangbe o me ne asu mi la di blind pipeto mi ka do mi lo jiro akwesi apapere mi me scorpion le bi o mi lo di lo mi e kumlo jiro akwesi aliho ena konte mi pede trala mi me ja kwa ikumbande mi ja ho kwede mi me ja ho nde be yin ikumba si apapere nu mo koton ero mi na modu pochon ki me mo na ki koto e kai le lamena o kan si apapere o velo ko de mi o en ko me sisin poro si jaji ni noko bo we na no ko bo meton na no ya ze ble nu mo koton mi na modu egbesi azangbe mi kala do mi loje azo si apapere planet yo Jupiter blo na metalagbe yo planet ni o ero dagbe wa ni mi egbe won azo mi to si apapere nu ko ina tin mi tawlo azo me mi me kai gada to le o mi na do mi kun loje lo mi blo tete do asupa sipo si tention o wi won aja supo o wi won ka wa ko me si no asupo lo fine mi me ma ka do asu abi me mo do asile a mi na do mi kun loje ro won yin si apapere yo ekun yin na mi debudo egbe si azangbe o ni mi wa akwesi apapere yo mi na do nu no mi to yin sa itele kun loje ro we me onukundo akwede we alo we me so akunde dai bodo ture mi na sa edoji we ni le pankon pede bo tun lojiro de ale gbon la pe na si ale na ohun egun dible won egbe yo ekun sa mo lo ko mi tan le mi kan do mi lojiro e mi sagite o la me na organize apapere yo amo se no ira antibiotique ni o le be no gbo infection le o mi ni te kon bo zan e na wada gbe mi lo egbe si azan gbe mi kan do mi pon lojiro azo si apapere yo we me sagite o ani tun lojiro nu ko ina tin mi azo si apapere yo ta mi ni dagbe mi do na do mo na le nu pon mo na le mo kun do nji e na zo azo to yo we de bu no nu ko ina tin we kwen akana zawe we kin kogo mi me yi we zo gbanu le o mi la do mi pon lojiro asupa si potenti yo mi mo lojiro àwọn yiyan jale jija in town do mi wo le tenti we me ma ka do asu alo we me ma do asia mi la do ni pon lojiro ani tuno bepepe ababna mo wa me na yin wan we odo igbesi azangbe amo we ni to le no te pede bi kan as a question apapere o mi la do ni pon lojiro we ni blo tede nu akwesi zan bo tun lojiro akweyo eno ko kan chumno monugbo pepe e ka jale bo zan e do la levo ni tanpon we chumna zan eno na zon boda gbe na tinu me mi me ka capricorn yele o mi na do mi lojiro azosin apapere e do di lojo ko me sin pede na wa mi ni ma ka bi o utu eni ole mi ka azogba mi ton le o bo de mi ton sime we kwen mi kan zan we kwen atongo mi me yin sin kontole o mi na do mi kum lojiro mi na tun lojiro asupa si potenti yon kondo pode trala nu ena yin hudo mi ton alo nu esin ko mi na do egbe ta won e na yin file sin ko de na bon vile nu ko ina tin ye esin lini mi na lu we me ka lo verso yin we o mi na do nu kum lojiro ani tun lojiro we me ma do asu alo we me ma do asia nugbo ana pemede amome mo ko ton to kuna je to ji debo tí o mi kan do ni lojiro akwesi apapọ̀ yo lo ni blo tede nu akwesi zan bo tún lojiro ni ababonu sun lo na fodo ikanji banare bo bi sun de mi po ajije po woni yo akwesan kanjiro sugan ko lo meeting lo po mi ton le mi kan do mi lojiro na mi na kan isi apapọ̀ yo nu yin microbe ni ole bona to tagba mi o de kuna pe mi wo do mi na so ton kanji mi na do te point lo po mi te kan verso le o mi na do mi lojiro
zosi akpako yo lini dagbe na ti cho nu gege na inu dagbe na bajono mi lo igbe ba so mi to si akpako we kwi mi na zawo yo kin gbanu ko atongo mi me yi we vile yo mi na do mi lo me ma odo asu alo me ma odo asia alo we odo asu alo we odo asio mi mo lo jiro o ve de bukun de nu mi lo egbe si azangbe o amonu na pacha mi me gege lo egbe do nu e male an ena jebe na pacha me do asu si akpako alo me ma tra do asu asi akpako lo po mi ton e kan poisson le yo mi na do mi lo jiro tadagbe na tinu mi bonu ko na tinu mi bonu mi ma do mu kun an mi na mi mo toro apesin akpako chuo e kan ina me na organize akpako yo e lo mi ni tempo mo dizoni pede lo egbe sin dadan e ko yo na jete bi we leko mi dizoni pede na wadagbe mi lo agbazame azosi akpako yo mi na do mi kun lo jiro lo lini mi na do le yo we na zo bonu ko ina tinu mi lo azo mi ton si akpako o mi do lini de wo mi ni so bodo azo wo bodagbe na tinu mi we kun mi na zawe we kun wo go. Pour ne pas rater les prochains numéros, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt!